Hello Vigars! For this video guys, mapanit ko pinya guys. Kaya daw nag-crave ako guys mag-count pinya guys. So let's go. Puntangan ko guys tinidor guys para may kaptan ko guys. Ay! Natumbag. Ay! Akala tumba itong cellphone guys sa sobra ka pang usog. Kagpartida man guys kaya bulabol ang kutsilyo. So ari na siya guys oh. So, balik ko ako nato ng iya mata guys para hindi siya makatulog kung kauno nato. Alam naman. Already siya guys, oh, wala na siya mata guys. I-slice ko na lang siya guys, pabilog guys. So, let's go. So, amo na ni siya guys. Guys, kung tap iskid man. So, let's go. Tabi siya guys. So that's all for this video guys. Thank you for watching. Bye.